Hello, good day. So this is the part 2 of the chapter 1, Introduction to Routing and Packet Forwarding of the semester 2. So when we say switching function of a router, it means it is a process used by a router to switch a packet from an incoming interface to an outgoing interface on the same router. So meaning to say, isa ka interface iyang gamiton for the incoming and then another interface will be used by the router for the outgoing nga packet. So as the packet received by the router, it will do the following. First, strips off the layer 2 headers. So particularly tanawon niya ang MAC address to check if para ba sa iyaha. And after that, i-examine niya ang destination IP address for the layer 3 and then we'll find the best route to the destination by um, checking into the routing table. So once na-determine na niya nga mo to siya ang pinaka-best nga path towards the destination, so i-re-encapsulate niya ang packet attaching new information, particularly the new source MAC and the destination MAC address. And then after that, i-forward na niyang frame to the exit interface. So again, baliko na to that the source and destination IP address never change. And while the source and destination MAC addresses change as the packet is forwarded from one router to the next router. And we also have this term, the TTL or the time to leave field, which decrements by 1 until the value of 0 is reached, at which point the router discards the packet. So it will prevent the packet from endlessly traversing the network. So ano siya no pagkapag ang ato ang data or message or packet dili makaabot sa iyahang destination based sa TTL nga value, ma-discard na po ang ato ang mga messages. So, pag mahitabo na siya, kailangan na po nato i-reestablish ang connection para ma-enable na po ang traversing or ang transportation sa ato ang packet. Okay. Let's proceed to the path determination and switching function details. So this is an example. So we have the PC1 wants to send something to PC2. So this is the PC1 na tabunan lang siya ang iyang label and then naara si PC2. So ang step 1 buhaton ni PC1 is to encapsulate the packet into frame, and frame contains the R1's destination MAC address. Again ha, diretsyon ta sa network layer nag-discuss because kabalo naman ta nga from application to transport, creation of data na diha no, and then embedding the port addresses no sa specific application nga itong gigamit. So pag abot sa PC no, i-encapsulate na niya ang packet into frame, but then again the logical destination IP and even the source, dili siya ma-change. So, magpabilin nga during sa iyahang switching function, bisag-bisag asa siya maani nga routers maabot, magpabilin nga ang iyahang destination logical address will be 4.0 for destination and source is 192.168.1.10. Now, si PC, ang nearest man gyud niya nga path nga padulngan will be the router. Kay mao man na iyang gateway. So with that, ang i-add niya during encapsulating the packet into frame is that i-add niya ang iyahang kaugalingon nga MAC address as the source, and for the destination nga MAC address, it will be the MAC address of the R1 nga kaning .1 nga interface, which is 00-10. Alright, so mo na nakita ninyo din mo ni siya atong data link nga frame. But along with the data link nga frame, na dito ang packet nga gikan sa ato ang layer 3. Okay? So, anong sabi niya dito? Since PC2 is on a different network, so si PC1 will encapsulate the packet and send it
to the router on his or her network. Okay, so mo to gipangita niya yung MAC. Okay, step 2. So sa step 2, for sure, kung tanawa na to ang exhibit, madawat na siya ni R1. So sa buhaton ni R1 pag maabot na sa iya ang frame. Okay? So si R1 makita niya that the destination MAC address matches its own MAC. Pasabot para gid sa iya ang message, no? Kay gi-specify man to ni PC nga ang MAC address will be the R1's interface. So, si R1 then, siya na po ang strip off sa Ethernet frame. Okay, so tanawon niya and then i-examine niya ang destination IP. And take note, dili pa man gyud para sa iyahang LAN or para sa iyahang network ang packet, right? Kay ang destination niya si 4.10 man gyud si PC2. So, mahitabo, i-consult ni R1 ang routing table to look for the destination IP kung asa ang pinaka-best nga route towards that destination. So, after finding the destination IP in the routing table, si R1 will now look up for the next hop IP. So, if we will check asa ang next hop from R1, asa man, dili man ni siya pwede maong next hop niya kay naka-attach man directly sa iya ha. So, potentially, mao gid ni siya ang next nga hop ni router 1 para mas maduol-duol na ta sa destination nga sa PC2, right? So, again, the logical address nga i-attach ni R1 will not be changed. Magpabilin gihapon nga 4.10 as destination and then ang source is si PC gihapon. Karon kay gusto man niya maabot gid ani nga logical address. So kailangan na ay mga someone ginagmay nga mga devices nga motabang sa iya ha. Mo to nga gina-change na to ang MAC address. So for sure this time ilisan na pod ni R1 ang source of destination MAC address. Ang source will be 00 and 20-20 and then the destination will be 0B31. Okay? Ayan, so mo to siya, gi-re-encapsulate ni R1 ang IP packet with a new Ethernet frame. And then, gi-forward na po ni R1 ang packet out of the 0/1 interface. So, asa niya gi-forward from here, forward niya dito. Alright? So, step 3, okay, asa na ni? Sa step 2 pa ni siya, bago ipakita lang niya. Where is the destination MAC address? So, ang nahimo ng destination MAC address, nahimo ng si kanisha ang modawat from here. Right? Aso ang source? Wala niya ipakita. Okay, wala niya ipakita ang source. Basta ka ang source siya. Alright, so mao ni siya. Pag-consult ni R2 sa iyang routing table, mao ni iyang nakita. Alright? Okay, step 3. So, sa step 3, from R1, for sure, ma-receive na ni R2 ang frames, right? And, nakita na po ni R2 nga ang destination MAC address nag-match sa iyaha, which is the 0B-31. So, ang buhaton niya, i-check na po niya ang logical address. Niya, i-consult niya ang iyahang routing table kung asa ang best route towards the IP destination address. And after finding the destination IP in the routing table, mangita na po siya next hop. So from R2, ang pinaka-best nga hop will be the 3.2. So unsa man ang MAC address ani, wala gyud MAC address. So basta mao to siya, ang MAC address aning R3 will be the next information nga i-change ni R2 para lang maabot gid siya sa logical address nato nga 4.10. Alright? So, mo ni siya ang buhaton ni R3, right? So, ang source, nahimo ng si may source ani niya. Hi, wala gi ko klaro sa iyang source. Okay, anyway, so mo na ni siya ang
ang dapat okay, naman, eh. Step 4 naman daydayon, eh. Sorry. Namali ang exhibit din, eh. Okay. So, again, so ang modawat ani from R2 will be this node. O maabot din siya kay R3. And then, anong sabi ni step 4? A packet sent to my MAC address. Let me process it. It also matches my IP address. So, it must be mine. So, nakita niyo ang IP address niya is 192.168.4. So, diha pa lang daan, ma-determine niya nga, oy, pareho sa akong network. No? But katong that 10 dito is a specific nga address sa iyahang workstation nga na-belong sa iyaha. Alright? So, more gyapon ang buhaton niya, but then, ingani na dayon siya. Pag re-encapsulate niya dinhi, ang new information dinhi will be, ang MAC address sa destination is the PC2 and ang source nahimo nang siya. Alright? So, pagdawat na ni PC, mo na dayon to siya. The IP packet arrives at PC2. Frame is decapsulated and processed by the upper layers. So, once pa-determine niya nga, oy, para sa ako agyud ni nga address in terms of MAC address and in terms of the logical address para gid sa ako. Therefore, i-proceed na nako ang decapsulation to the transport layer and next is to the upper layers until such time nga nakita na po sa screen na convert na siya into a format nga readable sa user nga end. So, ana po ang routing and packet forwarding. So, dito ra day taman ang chapter 1. So, to sum up, so in this chapter, we've discussed that routers are computers that specialized in sending data over a network. So routers are composed of hardware, example CPU, memory, system bus, interfaces. So ang router napot ay software used to direct the routing processes. So particularly na siya operating system and has a configuration files. So routers need to be configured. So the basic configuration consists of changing the router's name, the banner, securing your router, and configuration of the interfaces. So we have configuring the IP addresses and subnet mask. So routing table contains the following information, no? Kung i-consult nila ang kada routing table nila, lahi-lahi silang value, but then mo ni siya ang pinaka-common, no, nga makita nila sa ilahang routing table. Makita nila ang directly connected networks, remotely connected networks, network addresses and subnet mask, and even the IP address of the next hop nga pwede nila ambakan. What else? Routers determine the packets path to its destination by the following: receiving an encapsulated frame and examining destination MAC address. So if the MAC address matches the frame, is decapsulated so that the router can examine the destination IP address. If the destination IP address is in routing table or there is a static route, then the router can determine the next hop IP address. Right? Nga mo na to ibutang niya dito sa iyang new information. So router will re-encapsulate that, no, with the appropriate layer 2 frame and send it out to the next destination. So the process continues until the packet reaches to the destination, no, kapag kamo match na siya dito sa logical address, kapag niabot na siya dito nga part, mag-stop na siya. So, padayon na dayon ang decapsulation nga process hangtod sa application layer dito sa end device nga part. So, note that only the MAC addresses will change and the source and destination IP addresses do not change as the packet traverse the network. Alright, so thank you so much for listening. Have a good day.